समस्त को स्वागत शिक्षा 24/7 ओडिया एजुकेशन चैनल को। एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2025 डेट रही 19/5/2025 देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रिक्वायरमेंट 2025 application in the prescribed format given below are invited from the intending candidates for filling of the following post of junior clerk, copyist, junior typist and stenographer grade 3। फॉर्म फिलअप को थे करने पड़ो जूनियर क्लर्क, कॉपिस्ट, जूनियर टाइपिस्ट एवं स्टेनोग्राफर कैंडिडेट मानू इनवाइट करिछि। देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रिक्वायरमेंट। वर्तमान देखिबा कैटेगरी वाइज वैकेंसी। कैडर पोस्ट सीरियल नंबर 1 रे देछि जूनियर क्लर्क कम कॉपिस्ट। स्केल पे रही 19,900 रु 63,200 लेवल 4 पाई। अनरिजर्व कैटेगरी वैकेंसी रही 8टी, एससी पाई गोटिए, एसटी पाई 4टी, सबकास्ट पाई गोटिए। टोटाल पोस्ट होउछि 14टी। जूनियर क्लर्क कम कॉपिस्ट पाई टोटाल पोस्ट होउछि 14टी। सीरियल नंबर 2 रे देछि जूनियर टाइपिस्ट। स्केल पे रही 19,900 रु 63,200 लेवल 4 पाई। अनरिजर्व वैकेंसी रही गोटिए, एससी पाई रही गोटिए, एसटी पाई रही 2टी, ओमेन पाई गोटिए, मेन पाई गोटिए। टोटाल पोस्ट होउछि 4टी। जूनियर टाइपिस्ट रो टोटाल पोस्ट होउछि 4टी। सीरियल नंबर 3 रे देछि स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 लेवल 7 पाई। स्केल पे रही 25,500 रु 81,100। अनरिजर्व पाई गोटिए, एससी पाई गोटिए। टोटाल पोस्ट होउछि 2टी। वर्तमान देखिबा एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट। जूनियर क्लर्क कम कॉपिस्ट, जूनियर टाइपिस्ट एंड स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 पाई एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट। A candidate in order to be eligible for the above post shall A रे देछि be a citizen of India, B रे देछि have passed at least +3 examination or such other qualification are equivalent to +3 examination of a recognized university as the case may be। C रे देछि have at least passed diploma in computer application from a recognized institute। E रे देछि be able to speak, read and write Oriya and have passed a test in Oriya equivalent to the ME standard। F रे देछि be of a good character। G रे देछि be of sound health, good physique and free from organic defect or body infirmity। H रे देछि have not more than one spouse living if married। I रे देछि have posed a minimum speed of 40 words per minute in type writing in English, 40 minutes in English, junior typist, and minimum speed 80 words in shorthand and 40 word in typewriting per minute in English। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 पाई केते 40 मिनट 40 वर्ड इन ए टाइप राइटिंग पर मिनिट। वर्तमान देखिबा फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर क्लर्क कम कॉपिस्ट एग्जाम पार्ट 1 रे देछि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। इंग्लिश सब्जेक्ट 100 मार्क 2 घंटा, अरिथमेटिक 100 मार्क पाई 1 घंटा, जनरल नॉलेज 100 मार्क पाई 1 घंटा, कंप्यूटर साइन टेस्ट प्रैक्टिकल हेबो 100 मार्क रो 1 घंटा।
ଭାଇବା ଟେଷ୍ଟ ହେବ 45 ମାର୍କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା syllabus for examination. The detailed syllabus for each subject of the written test shall be as follows. English ର ଦେଖିବା syllabus. ଏରେ ଦେଇଛି an essay to be written in English 30 ମାର୍କର। A letter or application to be written in English 20 ମାର୍କର। On ଓଡ଼ିଆ passage to be translated in English 15 ମାର୍କର ହେବ। On English passage to be translated into ଓଡ଼ିଆ 15 ମାର୍କର ହେବ। Summary of one English passage 20 ମାର୍କର ହେବ। ପେପର 2 ପାଇଁ ଦେଇଛି arithmetic, vulgar fraction and decimal। B ରେ ଦେଇଛି HCF and LCM। C ରେ ଦେଇଛି simple and compound interest। D ରେ simple and compound practice। percentage, profit and loss, mixture, partnership, average, rate, tax, insurance, square and cubic, measure, problem on time and work, and one time and distance। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା junior typist exam part 1 ରେ ଦେଇଛି English qualification in nature 100 ମାର୍କର ହେବ 2 ଘଣ୍ଟା। ପାର୍ଟ 2 ରେ ଦେଇଛି ଟାଇପ ରାଇଟିଂ ଟେଷ୍ଟ 50 ମାର୍କର 10 ମିନିଟ। ପାର୍ଟ 3 ରେ ଦେଇଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହେବ 100 ମାର୍କର 1 ଘଣ୍ଟା। ଭାଇବା ଟେଷ୍ଟ 35 ମାର୍କର ହେବ। ସିଲାବସ୍ ଫର ଏକ୍ସାମିନେସନ ଇଂଲିଶର ସିଲାବସ୍ ଦେଖିବା। କୋଉ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ? ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟ। An essay to be written in English 30 ମାର୍କର ହେବ। A letter or application to be written in English 20 ମାର୍କର। One ଓଡ଼ିଆ passage to be translated into English 15 ମାର୍କର। One English passage to be translated into ଓଡ଼ିଆ 15 ମାର୍କର। Summary of one English passage 20 ମାର୍କର ହେବ। Type writing test, candidate shall be given a written passage containing 400 words in English language, which she shall reproduce by typing through computer system in 10 minutes। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଗ୍ରେଡ୍ 3 ପାଇଁ। ପାର୍ଟ 1 ରେ ଦେଇଛି ଇଂଲିଶ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଇନ୍ ନେଚର 100 ମାର୍କର 2 ଘଣ୍ଟା। ପାର୍ଟ 2 ରେ ଦେଇଛି ସର୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ ରାଇଟିଂ ଟେଷ୍ଟ 50 ମାର୍କର ହେବ 15 ମିନିଟ ପାଇଁ। ପାର୍ଟ 3 ରେ ଦେଇଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହେବ 100 ମାର୍କର 1 ଘଣ୍ଟା। ପାର୍ଟ IV ପାଇଁ ଦେଇଛି କେତେ ଭାଇବା ଟେଷ୍ଟ 35 ମାର୍କର ହେବ। ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ଏଠି ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟର ନାମ ରହିବ, ତାପରେ ଫାଦର ନେମ୍ ରହିବ, ସେକ୍ସ ରହିବ, ମେଲ୍ ନା ଫିମେଲ୍ ନା ଅଦର୍ସ, ମ୍ୟାରିଟାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମ୍ୟାରିଡ୍ ନା ଅନମ୍ୟାରିଡ୍, ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍, ତାର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଏଇଠି ରହିବ, ଡେଟ୍, ମନ୍ଥ, ଇୟର। ଏଜୁକେସନ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଦେଖିକି। ରିଲିଜିଅନ କ'ଣ, ନ୍ୟାସନାଲିଟି କ'ଣ, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ନିହାତି ଦରକାର। ଡିକ୍ଲାରେସନ ଦେବେ,